Le péritoine. Le péritoine est une membrane séreuse. هو عبارة عن غشاء كشغل ساشي هكايا يغلف لنا les viscères تاع l'abdomen ويغلف لنا la paroi de l'abdomen qui tapisse la face profonde de la cavité abdomino-pelvienne. كيما راني نشوفو فيه لهنا il tapisse la face profonde الواجهة العميقة تاع la cavité abdominale et pelvienne abdomino-pelvienne هنايا le pelvis وهنايا l'abdomen il tapisse لنا كامل la cavité abdomino-pelvienne. Et les viscères qu'elle contient. وثاني يغلف لنا les viscères qu'elle contient كيما هنايا هذا لو كولون او يغلف لنا les viscères كيغلف لنا لو كولون يغلف لنا لو فوا يغلف لنا l'estomac يغلف les viscères كامل يغلفهم. هذا لو بيريتوان. قال لك comme toutes les séreuses احنا كامل les séreuses اللي قريناهم كيما لو بيريكارد وهذا دوكا رانا نقراو لو بيريتوان كامل les séreuses اللي نعرفوهم il est constitué de deux feuillets. يكونوا مكونين من deux feuillets, un feuillet viscéral ou un feuillet pariétal. Le feuillet viscéral qui tapisse la paroi de l'abdomen, qui يغلف لنا les parois de l'abdomen, le feuillet pariétal. داو le feuillet pariétal يطابيسي لنا la paroi تاع l'abdomen, تسمى الجدار كيما هنا. أو يطابيسي لنا في la paroi هذه كامل, هذا c'est le feuillet pariétal. Maintenant, le feuillet viscéral. Le feuillet viscéral recouvre le tube digestif. على بالنا بلي الأنبوب الهضمي تاعنا اللي يتكون من l'œsophage ويكون l'estomac, le duodénum, هذوك l'intestin grêle. وش يدير هذا le feuillet viscéral تاع le péritoine يغلف لنا كامل les viscères تاعنا الأحشاء تاعنا تاع التوب digestif اللي كاينين في la région abdomino-pelvienne يغلفها لنا. qui constitue ce que l'on nomme les viscères creux. يغلف لنا ما بين هذوما les viscères اللي كاينين في le tube digestif عندنا des viscères creux et des viscères pleins. Les viscères creux كيما l'estomac باسكو جاي مجوف الداخل وتجوز فيها الماكلة كيما le côlon كيما l'intestin grêle هذوما كامل ce sont des viscères creux كي شغل مجوفين تجوز عليهم الماكلة. قالك et ces glandes annexes اللي هما الغدد الملحقة qui sont les viscères pleins. هذوما les viscères pleins هما les glandes annexes. شنو هاد les viscères pleins؟ هما كشغل الأحشاء بصح الداخل ما يجوش مجوفين كيما ما تجوش فيهم الماكلة كيما لي غلوند كي نروحو نشوفوهم من الداخل نلقاوهم كشغل يجوا معمرين ماشي محفورين كيما ليستوما محفورة باش تجوز فيها الماكلة. لي غلوند لا لي غلوند يجوا معمرين يعيطوا لهم دي فيسير بلان باسكو الخدمة تاعهم برك هي لا سيكريسيون هرمونال. نبداو باش يديروا لنا لي غلوند انكس على بالنا نعيطوا لهم دي فيسير بلان ما فيهمش تجوي في الداخل. Ces deux feuillets délimitent une cavité virtuelle, c'est la cavité péritoniale. دوكا ما بين هنايا لو فeuillet pariétal وهنا لو feuillet viscéral هذا كامل اللي بقى ما بين لو feuillet pariétal et le feuillet viscéral نعيطوا له la cavité péritoniale. Parfaitement close chez l'homme. عند l'homme تكون مغلوقة عند الراجل تكون la cavité هذه péritoniale تكون مغلوقة عند l'homme. هنايا لو feuillet pariétal تاع l'homme le feuillet viscéral تاع l'homme ما بيناتهم la cavité péritoniale. La cavité péritoniale تكون parfaitement close معناها تكون مغلقة بشكل كامل وتام 100% تكون مغلوقة عند l'homme. بصح قالوا لك cette cavité s'ouvre chez la femme au niveau du pavillon de la trompe de Fallope et au niveau de l'ovaire. دوكا نروحو نشوفو واش اسمهم l'appareil génital تاع la femme. هاي ليك هذا نسي نرسم la trompe de Fallope. هذا نسي نرسمو l'appareil génital de la femme. هنا يخرج لنا واش اسمو لوفير. هنا نكملوها من تحت. هنايا دوك حنايا واش عندنا قلنا لو بيريتوان تاعنا عند لوم لا كافيتي بيريتونيال تكون مغلوقه صح عند لا فام لا عند لا فام تكون محلوله في هاد لي دو بوين. هنايا تكون محلوله او نيفو دو بافيون تاع لا ترومب دو فالوب هيك لا ترومب دو فالوب او نيفو دو بافيون تكون محلوله او نيفو دو لوفير. هنايا هاد لي سباس ما بيناتهم يكون محلول تسمى واش قال لك
قال لك بلي لا كافيتي بيريتونيال تسمى لو بيريتوان تاعنا يغلف لنا كامل لي فيسير تاع لا فام، بصح ما يكونش مغلوق بارفيتمون، يكون محلول هنا، يكون محلول ما بين لو بافيون دو لا ترومب دو فالوب وما بين لوفر. علاش يكون محلول في هذه الجهه؟ باش باينه كيما حنايا قرينا في لومبريولوجي بلي مور ما يطور هذيك البويضه لازم تقذف ديريكت في هذا واش اسمه هاد لو بافيون دو لا ترومب دو فالوب باش لازم تتقذف باش تدخل ديريكت باش تروح ديريكت للترومب دو فالوب. لهنايا لازم على بها يكون بيريتون محلول. ايماجين زعما تكون لهنايا بيريتون يكون مغلوق هنا ويكون مغلوق لهنايا، وين حيتقذف هذايا هذيك لوفيول هذيك كيفاش راح تتقذف وكيفاش راح تلحق لا ترومب دو فالوب؟ تما لازم تكون عندها الطريق اللي يبغى باش تقدر تتقذف من لوفير تروح لنا لا ترومب دو فالوب. هذه هي السبب اللي ربي سبحانه خلى عند لا فام لو بيريتوان تاعها يكون محلول او نيفو دو بافيون تاع لا ترومب دو فالوب او نيفو دو لوفير باش تقدر تكمل مراحل تاع تطور البويضه تاعها الملقحه. هذه هي قال لك au niveau de قال لك parfaitement close chez l'homme cette cavité s'ouvre chez la femme au niveau du pavillon de la trompe de Fallope et au niveau de l'ovaire على مستوى المبيض. قال لك la frontière où s'interrompue sur chacun de ces deux organes. قال لك دوكا هذايا وين راهو محلول لنا لو بيريتوان يعيطوا له فرونتيير كي شغل الحدود تاع لو بيريتوان تاعنا باسكو خلاص تما مقطع تسمى هذوك هما الحدود تاعو. قال لك sur chacun de ces deux organes chacun de ces deux organes il y a le pavillon de la trompe de Fallope et l'ovaire. قال لك le revêtement péritonéal porte le nom de la ligne de Favre. قال لك هنايا بيسك راهو مقطع لو بيريتوان تاعنا البلاصه وين يكون مقطع فيها اللي هي لو بافيون تاع لا ترومب دو فالوب و فلوفر. لهنايا لو بيريتوان يبدل اسمه يولي اسمه لا ليني دو فار. علاش يعيطوا له لا ليني دو فار؟ باسكو لو بيريتوان تاعنا لهنايا يكون محلول على مستوى هاد لي دو اورغان. تسمى كي يتفتح لهنايا لو بيريتوان يتبدل اسمه يرجع اسمه لا ليني دو فار. Cette solution de continuité du péritoine pelvien de la femme explique la possibilité de celle-ci d'infection péritoniale ascendante d'origine gynécologique. قال لك دوكا هاد لا سوليسيون تسمى هاد الانفتاح اللي كاين في لو بيريتوان على مستوى لو بافيون دو لا ترومب دو فالوب على مستوى لوفر. قال لك لهنايا اكسبليك عند لا فام اختارت عند لا فام كي تكون اونسانت ولا تكون عندها اون غروسيس لهنايا يصراو لها على مستوى لو بافيون تاع لا ترومب دو فالوب على مستوى لوفر يبداو يصراو لها دي زانفيكسيون اللي هما كيفاش نقول لهم التهابات. هاد الالتهابات علاش يصراو لها؟ باسكو لو بيريتوان تاعها ما راهوش كومبلي. هاد لي زانفيكسيون يكونوا دوريجين جينيكولوجيك يصراو عند المرأة غير كي تكون اونسانت هكايا اسونسيال كي تكون عندها اون غروسيس تما يصرا لها هذيك لانفيكسيون على بالي يقولوا لنا تكون دوريجين جينيكولوجيك. علاش جاتنا هاد لانفيكسيون؟ باسكو لو بيريتوان تاعنا ما راهوش يحمي لها هاد لي دو زورغان. كي ما راهوش يحمي لها هاد لي دو زورغان تما يكونوا معرضين لو بافيون دو لا ترومب دو فالوب و لوفر هنايا وليسباس اللي ما بيناتهم يكون معرض لي زانفيكسيون اللي يكونوا دوريجين جينيكولوجيك. على بالها المرأة كي تكون اونسانت يبداو يصراو لها واش يقولوا يصراو لها التهابات على المستوى هذا كيتو. نبداو لو فeuillet pariétal du péritoine. Le feuillet pariétal du péritoine, on a le péritoine pariétal diaphragmatique, le péritoine pariétal postérieur, le péritoine pariétal antérieur, le péritoine pariétal inférieur ou péritoine pelvien. هاوليك كيشوفوهم من هنا. هذا le péritoine pariétal supérieur ولا يعيطوا le péritoine pariétal diaphragmatique, le péritoine pariétal ventral antérieur ولا يعيطوا le péritoine pariétal ايش يعيطوا له le péritoine pariétal antérieur. Le péritoine pariétal postérieur كيما رانا نشوفو ما راهوش جاي ديريكت مقابل لي فيرتبر راهو جاي مقابل لنا لا اورت ابدومينال. تسمى كي مقابل لنا لا اورت ابدومينال نعيطولو هو هنايا شغل الحاله خاصه تاع لو بيريتوان تاعنا. لو بيريتوان لا باروا بوستيريور تاع لو بيريتوان ما تجيش ديريكت لاصقه في ليزو تجي لاصقه لنا لهنايا فوق لا اورت ابدومينال. هنايا هذا هو لو بيريتوان postérieur, péritoine pariétal postérieur. تسمى هذا supérieur diaphragmatique, antérieur هذا postérieur هذا يكون مقابل لنا l'aorte abdominale ولتحتها يعيطوا له le péritoine inférieur ولا le péritoine pelvien. علاش يعيطوا له péritoine inférieur؟ باسكو جاي من تحت و péritoine pelvien باسكو راهو يغطي لنا la cavité du pelvis. هذا هو le pelvis راهو يغطيه لنا. هذا واش فيه le péritoine pariétal نروحو le péritoine viscéral. La définition لهنايا
لازم واحد يكونسونطري مليح. قال لك les viscères ainsi recouverts du péritoine sont unis à la paroi par des mésos. قال لك دوكا الأحشاء اللي يكونوا مغلفين بلو بيريتوان يكونوا مربوطين بلا باروا دو بيريتوان يعطوهم لي ميزو. كيفاش؟ حنايا عندنا لي فيسير يكونوا مغلفين بلو بيريتوان فيسيرال و لي باروا يكونوا مغلفين بلو بيريتوان باغيتال. منطقة الاتصال ما بين لو بيريتوان فيسيرال اللي يكون داير بلورغان و لو بيريتوان باغيتال لا باروا تاع لو بيريتوان هذاك الاتصال هذاك يعيطولو ان ميزو. باغ اكزومبل هنا ليستومون هدايا لو بيريتوان باغيتال. هنايا ليستوما راهي مغلفة بيريتوان فيسيرال هدايا لو بيريتوان باغيتال تاع راهو تسمى راه مغلف لنا لا باروا ابدومينال تاعنا. ما بيناتهم كيما رانا نشوفو ما بين لو بيريتوان فيسيرال تاع ليستوما و لو بيريتوان باغيتال يكونوا مرتبطين ما بيناتهم بان ميزو. ان ميزو سي اون لام كي كونستيتوي دو دو فوي كيما رانا نشوفو فيها اون لام عبارة عن صفيحة مكونة من دو فوي هاي ليك وحدة زوج. هاد اللام تحتوينا على لو بيديكول فاسكولو نيرفو كيما لهنا رانا نشوفو راهو يحتوينا على لو بيديكول فاسكولو نيرفو تاع ليستوما تسمى يحتوينا على لي زارتير تاع ليستوما لي فين تاع ليستوما لي ليمفاتيك تاع ليستوما و لي ناغ لي يروحو لنا ليستوما. هذا هو لو ميزو. لو ميزو شنو هو؟ هو سي اون لام كي كونستيتوي دو دو فوي كيما رانا نشوفو تجي تربط ما بين لو فوي فيسيرال تاع ان اورغان اي لو فوي باغيتال تاع لو بيريتوان تاعنا تسمى تربط لنا ما بين ان اورغان اي لا باروا دو لابدومين. كيما لهنايا نشوفو لهنايا هذا سي ان ميزو تاني. هدايا لو كولون هنايا لا باروا بوستيريور دو البيريتوان. لهنايا رانا نشوفو لهنايا لو بيريتوان فيسيرال اللي داير على الكولون ولهنايا لو بيريتوان باغيتال بوستيريور. ما بيناتهم كاين ان ميزو هاوليك سي اون لام كي كونستيتوي دو دو فوي هو عبارة عن صفيحة مكونة من دو فوي. هاد الصفيحة تحتوي لنا على ان بيديكول فاسكولو نيرفو تحتوي لنا على لي زارتير لي فين لي ليمفاتيك لي نيرف اللي يروحو لنا للكولون تاعنا. هاوليك هنايا ان بيريتوان فيسيرال وهنايا ولا لنا ان بيريتوان باغيتال بوستيريور يربطوا لنا ما بيناتهم ان ميزو. هذا هو لو ميزو تاعنا هذا اللي نحفظوه. Les viscères ainsi recouverts de péritoine الأحشاء اللي يكونوا مغلفين بالبيريتوان فيسيرال sont unis à la paroi يكونوا مربوطين بلا باروا تاع لو بيريتوان باغيتال par des mésos كيما رانا نشوفوا بيريتوان فيسيرال بيريتوان باغيتال يربطوا ما بيناتهم بلو ميزو. Le méso, c'est une lame à deux feuillets qui هضرنا. C'est une lame عبارة عن صفيحة مكونة من deux feuillets كيما نشوفوا عندك deux feuillets. قال لك contenant leur pédicule vasculeux nerveux يحتويو على le pédicule vasculeux nerveux يحتويو les artères les veines les lymphatiques et les nerfs تاع l'organe تاعنا. À la base des mésos les feuillets pariétales et viscérales se continuent l'un avec l'autre. قال لك دوكا هنايا في لو ميزو تاعنا في لي باز تاعو كاين هنايا وهنا لي باز تاع لي ميزو. قال لك زعما كيما هنايا لا باز سوبيريور تاع الميزو هنايا راهي عبارة عن بيريتوان فيسيرال. باز انفيريور عبارة عن بيريتوان باغيتال. تسمى حاب يقول لنا بلي لو ميزو يربط لنا ما بين لو بيريتوان فيسيرال لو بيريتوان باغيتال. تسمى يربط لنا ما بين لو بيريتوان يكون محيط بان اورغان والبيريتوان يكون محيط بلا باروا. قال لك دي ميزو قال لك لي فيه باغيتال لي فيسيرال سي كونتينيو لان افيك لوتر بسبب لي ميزو صرا لنا شغل اتصال كومونيكاسيون ما بين لو بيريتوان فيسيرال لو بيريتوان باغيتال. هنايا ان ميزو برون لو نون دو لورغان اوكيل il est relié كيما هنايا قال لك لو ميزو هدايا كيفاش نسمو لو ميزو تاعنا يسموه على حسب الأورغان اللي يكون مرتبط به. كيما هنايا مرتبط بالإستوما يعيطولو لو ميزوغاستر بيسكو مرتبط بالإستوما يعيطولو ان ميزوغاستر. كيما هنايا يكون مرتبط بالكولون يعيطولو ان ميزو كولون. هاكا تسمى لو ميزو تاعنا يدي الاسم تاع الأورغان اللي يكون مرتبط فيه. هنايا un méso prend le nom de l'organe auquel il est relié. Ainsi le méso qui rejoint le coulon يعيطولو le mésocoulon. هاولي كيما قاولك راهم يهضروا على هذا le méso اللي يربط لنا لو كولون يعيطولو le mésocoulon. كملنا لي ميزو عرفنا شنو هما. سي اون لارب كي كونستيتوي دو دو فويي. هذاك لي دو فويي يكونوا كشغل داخلهم ان بيديكول فاسكولو نيرفو يربط لنا ما بين الفويي فيسيرال اللي يكون محيط بان اورغان اي لو فويي باغيتال المحيط بلا باروا. كملنا لي ميزو نروحو لي زيبيبلون. لي بيبلون يعيطوا لهم تاني اومونتوم. لي بيبلون يعيطوا لهم او نو اومون هاكا. هذايا الاسم تاع
les épiplans. Il y a épiplan, il y a omentum. D'accord. L'épiplan est aussi une lame de deux feuillets. Il y a une lame de deux feuillets, parce qu'il y a une différence entre l'épiplan et le méso. L'épiplan est aussi une lame de deux feuillets contenant un pédicule vasculaire nerveux qui réunit un organe à un autre. هنايا ما يتربطنا un organe مع une paroi, يتربطنا un organe مع واحد آخر كيما رانا نشوفوا هنايا هاد l'épiplan أو يربط لنا لاغات مع l'estomac. هاوليك feuillet viscéral مع feuillet viscéral. feuillet viscéral تاع لاغات مع le feuillet viscéral تاع l'estomac مرتبطين ما بيناتهم une lame qui est constituée de deux feuillets تحتوي نتانيك على un pédicule vasculaire nerveux. هاد la lame نعيطوا لها l'épiplan ou l'omentum. Donc, la différence entre épiplan ou méso, le méso, le feuillet viscéral d'un organe مع le feuillet pariétal, صح l'épiplan يربطنا le feuillet viscéral d'un organe مع un feuillet viscéral d'un organe. كيما قالوا لك يربط un organe d'un autre. Le méso لا يربطنا un organe d'une paroi. C'est bon? Un pédicule vasculaire nerveux qui réunit un organe et un autre à l'intérieur de la cavité péritoniale. كما هنايا رانا à l'intérieur de la cavité péritoniale على هذا المستوى تاع la cavité péritoniale. L'épiplan تاعنا يربطنا un organe à un autre. Il prend le nom des deux organes qu'il réunit. قال لك هنايا يدينا le nom تاع les deux organes اللي يربطهم. كيما هنايا عندنا لاغات l'estomac يعيطوا له épiplan gastrosplénique. علاش épiplan gastrosplénique؟ parce que épiplan يربطنا ما بين deux organes لاغات l'estomac يدينا الاسم تاع les deux organes gastro تولي على l'estomac splénique تولي على لاغات يعيطوا له épiplan gastrosplénique ولا omentum gastrosplénique. قال لك كيما هنا il prend le nom des deux organes qu'il réunit, ainsi l'épiplan qui réunit l'estomac et la rate, l'épiplan gastrosplénique, l'épiplan l'estomac le foie et l'épiplan gastro-hépatique ou le petit épiplan. Parce que l'estomac est gastro ou le foie est hépatique. C'est l'épiplan gastro-hépatique ou l'omentum gastro-hépatique. L'introduction d'air entre les deux feuillets. هنايا كشغل هاد لا بارتي كامل تهضر على لا بارتي chirurgicale ولا لا بارتي كلينيك. شغل يهضروا لنا زعما كشغل الحالات وين اللي يخدموهم في لا كلينيك. قالنا une introduction d'air entre les deux feuillets. وقتاش يدخل لنا الهواء ما بين le feuillet viscéral et le feuillet pariétal. تسمى يدخل لنا الهواء لهنا. كي نقولوا ما بين le feuillet viscéral et le feuillet pariétal تسمى نهضروا على لا كافيتي بيريتونيال. وقتاش يدخل لنا الهواء في لا كافيتي بيريتونيال. قال لك une introduction d'air entre les deux feuillets, c'est le péritoine, soit à la suite d'une perforation digestive. Ça va les opérations. Les opérations, les obligent à aller en fait de l'opération et une perforation digestive. C'est un organe digestif ou le tube digestif obligé à aller qui déroule l'opération. Le tube digestif surtout le côté abdominal. لازم يديروا une perforation. هاد la perforation باش يتقبوا لك l'organe تاعك باش يديروا له une opération obligé عليهم يتقبوا le péritoine obligé عليهم يتقبوا le péritoine pariétal et le péritoine viscéral كي تقبوهم les deux ça on a une introduction d'air entre les deux feuilles يدخل لنا الهواء ما بين les deux feuilles. هذه هي la perforation digestive يديروها لنا غير في les viscères creux parce que les viscères creux هما les viscères اللي نقدروا نداويوهم من الداخل. Les viscères creux, soit après une laparotomie. Laparotomie, laparotomie est un acte chirurgical consistant à l'ouverture de l'abdomen. هي عبارة عن عملية جراحية تعتمد بشكل كبير على فتح يحلوا فيه الابدومين تاعنا الكرش تاعنا يحلوه. تسمى la perforation digestive c'est une laparotomie. C'est une laparotomie. هي عبارة عن acte chirurgical qui est consistant à l'ouverture de l'abdomen. يحلوا به l'abdomen. باينه باش تصرا لنا هاد لا perforation digestive لازم يحلوا لنا l'abdomen. باش يحلوا l'abdomen لازم يحلوا لنا le péritoine pariétal et le péritoine viscéral باش يلحقوا لنا le viscère creux باش يديروا له l'opération. قال لك soit avec un trocar lors d'une célioscopie ou laparoscopie. قال لك قال لك لهنايا soit avec un trocar وشنو هو c'est une كيفاش نقولها appareil chirurgical appareil كشغل جايه هكا مزيان نرسمها لكم هكا
هنا هيك شغل جايه برا هكايا وفيها برا. هاد لاباري شيروجيكال عيطولها لو تروكار. لو تروكار هي اباري تعاوننا باش نديرو لا بيرفوراسيون ديجيستيف. تسمى باش الواحد كي يجي يدير لنا اون اوبيراسيون او نيفو دو لابدومين لازم يكون عنده ان تروكار. هاد لو تروكار قال لك نخدمو به لور دون سيليوسكوبي. شنو هي لا سيليوسكوبي؟ سي اون تكنيك chirurgicale qui permet d'opérer à l'intérieur du ventre. Ou la laparoscopie. Laparoscopie تاني. Laparoscopie تاني c'est une هادوما laparoscopie et la célioscopie, ce sont deux techniques chirurgicales qui permet d'opérer à l'intérieur du ventre. تسمى هما عبارة عن كيفاش نقولوا تكنيك مهارات جراحيه تسمح لنا باش نديروا اوبيراسيون او نيفو دو فونتر او نيفو دو لابدومين. وهاد لوبيراسيون باش تصرى لنا باش نديروا لا سيليوسكوبي ولا لاباروسكوبي لازم يكون عندنا ان تروكار. لو تروكار واش نديروا به لا بيرفوراسيون ديجيستيف باش نثقبوا باش نثقبوا لو بيريتوان باريتال لو بيريتوان فيسيرال. صرالنا اون انتروداكسيون دير اونتر لي دو فويي. تسمى كي رانا ثقبنا هاد لي دو فويي صرنا اون انتروداكسيون دير يدخل الهواء ما بيناتهم. وثاني نثقبوا لو فيسير كرو تاعنا باش نديروا له لوبيراسيون باش نثقبوا نديروا لا بيرفوراسيون ديجيستيف الفيسير كرو باش نعالجوه. هذه هي. قال كي تصرالنا اون انتروداكسيون دير اونتر لي دو فويي تسمى كي نديروا لا بيرفوراسيون ديجيستيف ونثقبوا لو بيريتوان باريتال et le péritoine viscéral. Ça a une introduction d'air entre les deux feuillets, entre la voie mobile des feuillets, entraîne la création d'un pneumopéritoine. Puisque هنايا pneumopéritoine معناها péritoine هوائي. وشنو péritoine هوائي؟ صارت لنا une introduction d'air entre les deux feuillets viscérales et pariétales تاع le péritoine كي يدخل لنا الهواء ما بيناتهم ويرجع عندنا le pneumopéritoine يتشكل لنا un pneumopéritoine. وشنو le pneumopéritoine؟ هو le décollement تاع les deux feuillets viscérales et pariétales à cause de l'air. كي نديرو la perforation digestive نثقبوا le péritoine viscéral et le péritoine pariétal. كي نثقبوهم les deux يدخل لنا الهواء ما بيناتهم. كي يدخل لنا الهواء ما بيناتهم يصير لنا ان ديكولمون يكونوا لاصقين كي شغل يديكولاو كي شغل ما يولوش لاصقين. هاد لي دو فوي كي ما يولوش لاصقين ما بيناتهم يرجع يتشكل لنا عندنا لو pneumopéritoine. وشنو هو لو pneumopéritoine؟ هو الهواء كي يدخل entre les deux feuillets viscéral et pariétal du péritoine. هذه هي. قال لك ce pneumopéritoine va se traduire sur une radio de l'abdomen debout. قال كيفاش يعرفوا للعبد بلي عنده ان pneumopéritoine؟ كاين خطرات في لي كا باثولوجيك يكون عند العبد البيريتوان تاعو يتقطع يلقاو عنده لو pneumopéritoine. كيفاش يكشفوا على هذا البنوموبيريتوان؟ قال لك هذاك العبد يروح واقف يدير ان راديو دو لابدومين دebout. يدير راديو دو لابدومين هو واقف. قال لك يلقاو لا بريزونس دان كرواسون غازو. كي يخرج لو سكانير كومبلي مور ما يديرو يخرج له هكا. شنو هو؟ ان كرواسون كي شغل هلال. هذاك في الراديو تاعو كي نروحو نشوفو لا راديو تاعو كي نشوفو في او نيفو دو لابدومين نلقاو ان كرواسون هلال يكون غازو. حنايا في كي نديرو لا راديولوجي تبين لنا وراه الغاز من لي زورغان تاعنا. تسمى يشوفوك شغل الشكل هكا تاع هلال كرواسون غازو. واش معنى هاد الكرواسون غازو؟ هي الطريقه اللي مانيفيستي بها لو pneumopéritoine. تسمى هاد لو pneumopéritoine باش يعرفوه على مستوى لا راديو دو لابدومين دebout. على مستوى دو لا راديو دو لابدومين دebout غير يلقاو هاد لو كرواسون غازو يعرفوا بلي عند هذاك العبد عنده ان pneumopéritoine. واش معناها كي عنده ان pneumopéritoine؟ معناها عنده ان décollement تاع لي دو فeuillets viscérales pariétales à cause de l'air. تسمى عنده une introduction d'air. تسمى الهواء دخلو ما بين le feuillet viscéral et le feuillet pariétal du péritoine. هكا نكشفوا على le pneumopéritoine تاعنا. قال لك s'accumule sous les coupoles diaphragmatiques. قال لك هاد لو كرواسون غازو اللي هو البنوموبيريتوان تاعنا كي مانيفيستي كي يظهر لنا على شكل ان كرواسون غازو. هاد الكرواسون غازو وين يلقاوهم؟ كي يديروا هذاك لو راديو يلقاوهم متجمعين في لي كوبول ديافراغماتيك. شتو هذوك لي دي كوبول ديافراغماتيك دغوات غوش؟ على المستوى تاعهم يلقاو لي كرواسون غازو هذوك مجمعين لتما. كي يلقاو هذوك لي كرواسون غازو واش معناها؟ معناها هاد الشخص اللي درنا له لا راديو عنده ان pneumopéritoine. واش معناها عنده ان pneumopéritoine؟ معناها عنده une introduction d'air الهواء دخلو ما بين لي دو فويي تاع البيريتوان تاعنا. دخلو ما بين لو فويي فيسيرال و لو فويي باريتال. تسمى البيريتوان تاعو يتقطع يدخلو الهواء ما بيناتهم. et sur une radio
et sur une radio de l'abdomen couché sous l'ombilic. قال لك تاني يقدروا يكشفوا على le pneumopéritoine هذا قال لك يديروا له une radio de l'abdomen couché sous l'ombilic تسمى يديروا له une radio de l'abdomen تحت السرة. هاي لك l'abdomen تاعنا هاي هذه يقولوا l'abdomen هذه l'ombilic السرة. قال لك هو واش يديروا له une radio يديروا له la radio de l'abdomen يكون couché sur l'ombilic تسمى يديروا له la radio هنا على مستوى تحت السرة. كي يديروا لها على مستوى تحت السرة تما تاني يقدروا يلقاو des croissants gazeux. كي يلقاو les croissants gazeux واش معناها؟ معناها عنده un pneumopéritoine. واش معناها عنده un pneumopéritoine؟ معناها صارت له une introduction d'air entre les deux feuillets viscérales et pariétales تاع le péritoine تاعنا. معناها le péritoine تاعو يكون مقطع يدخل له الهواء ما بين le feuillet viscéral تاع le péritoine يكون مغطينا les viscères تاع l'abdomen et le feuillet pariétal يكون مغطينا la paroi de l'abdomen. هذه هي le cas clinique تاع le péritoine تاعنا. هذا واش فيه. كملنا دوكا هاد لا بارتي نروحو قالك لا rupture d'un viscère plein va entraîner un hémopéritoine. لهنايا قالك لا rupture d'un viscère plein. حنايا لا perforation digestive نديروها غير لي viscères creux. علاش غير لي viscères creux؟ باسكو لي viscères creux كي نديرو لهم une perforation نقدروا نعالجوهم en même temps ما يطرحوش الدم باسكو داخلهم ما يكونوش معمورين بالدم. حنايا كي نثقبوهم لداخل نقدروا نعالجوهم. Par contre, les viscères pleins اللي هما les glandes annexes الغدد الملحقة كي نروحو نديرو لهم برك une rupture نقطعوهم ولا نديرو لهم une perforation va entraîner un hémopéritoine une hémorragie يصرالنا نزيف. النزيف هذاك ما يحبسش هذاك النزيف باسكو لي glandes تاعنا من الداخل يكونوا معمرين بالأوعية الدموية. تسمى حنايا غير نسيو ظهرنا برك نثقبو لو viscère plein اللي هما les glandes va entraîner un hémopéritoine. شنو l'hémopéritoine؟ هو عبارة عن hémorragie au niveau du péritoine. تسمى يصرالنا نزيف على مستوى البيريتوان. على بالنا بلي لي فيسير كرو يكونوا مغطيين تاني بالبيريتوان تاعنا بيسك تقبناهم قسناهم بدا يسيل الدم هذا كي يلحق البيريتوان صارنا hémorragie au niveau du péritoine يسموها l'hémopéritoine. كملناها. Le feuillet pariétal du péritoine doublé par le fascia transversalis. هذه شوفوا لي هنا le feuillet pariétal بصح antérieur. علاش antérieur؟ قال لك يكون doublé par le fascia transversalis. علاش antérieur؟ باسكو لهنايا عندنا les muscles de l'abdomen. ما بين les muscles de l'abdomen عندنا un muscle عيطوا له le muscle transverse. هاد le muscle transverse هاد le muscle يكون recouvert une fascia. على بالنا بلي لا فاسيا وشنو هي une membrane اللي تركوفري لنا اللي تركوفري les muscles تاعنا. هذا لو muscle transverse est recouvert يكون مغلف بلا fascia transversalis. يكون مغلف بهاد لا fascia transversalis على بها يقولوا لنا le péritoine تاعنا antérieur هذا يكون doublé par la fascia transversalis باسكو فوق سوا نلقاو لا fascia transversalis وبعد نلحقوا les muscles. هذا واش حبوا يقولوا. Le feuillet pariétal du péritoine هذا يكون doublé par la paroi transversalis اللي هي la membrane qui recouvre le muscle transversalis de l'abdomen sauf la région lombaire. À part la région lombaire ما تكونش recouvert par la paroi transversalis. هذه هي la région lombaire ما تكونش recouvert fascia transversalis parce que le muscle transversalis يكون au niveau de la face antérieure de l'abdomen. Divise la cavité abdominopelvienne en deux parties, un espace à l'intérieur du péritoine et un espace à l'extérieur du péritoine. Avec دوكا حنايا هاد le péritoine تاعنا il divise la cavité abdominopelvienne. هذه هي la cavité abdominopelvienne قال لك يقسمها لنا لدو parties. قال لك un espace à l'intérieur du péritoine اللي هو هذا l'espace داخل le péritoine و un espace برا le péritoine. هادو هما. قال لك كاينين ان اسباس à l'intérieur du péritoine يعيطوا له l'espace intrapéritonéal هاوليك داخل le péritoine. وكاين l'espace à l'extérieur du péritoine اللي هو كاين زوج l'espace rétropéritonéal et l'espace infrapéritonéal. هادو هما داخل le péritoine يعيطوا له l'espace intrapéritonéal برا le péritoine كاينين دو
برا لو بيريتوان كاين دو، كاين هذايا راهو برا لو بيريتوان، كاين هذا ثاني راهو برا لو بيريتوان. هذا راهو برا لو بيريتوان يعيطوا له ليسباس ريترو بيريتونيال باسكو جاي مور لو بيريتوان. هذايا اللي راهو من التحت يعيطوا له ليسباس انفرا بيريتونيال باسكو جاي تحت لو بيريتوان. وهذا راهو لداخل ليسباس انترا بيريتونيال. النون deux parties, un espace à l'intérieur du péritoine et un espace à l'extérieur du péritoine. نبداو l'espace intérieur اللي هو هذا كامل l'espace intérieur ولا l'espace intrapéritonéal. قال لك يكون اون فونترال اي كرانيال. قال لك اون فونترال تسمى يكون للامام، اي كرانيال راهم من الفوق شويه. هنايا كودال وهنايا كرانيال او من الفوق. قال لك ابلي ليسباس انترابيريتونيال، يعيطوا له ليسباس انترابيريتونيال كيما مديرينو في الشيما اسباس انترابيريتونيال. هاد الغوص كامل قال لك contient les viscères plats et les viscères creux. يحتوي على les viscères plats اللي هما les glandes annexes الغدد الملحقة، et les viscères creux اللي هما الأعضاء يكونوا مجوفة كيما l'estomac كيما le foie كيما l'estomac كيما le foie كيما le côlon. هادو هما كيما l'intestin grêle. هادو كامل ce sont des viscères creux. قال لك كملنا. هذا هو l'espace intérieur l'espace intrapéritonéal qui est constitué de viscères plans et des viscères creux. L'espace extrapéritonéal, l'espace extérieur, rétropéritonéal et infrapéritonéal, est formé de deux parties. En dorsal, l'espace rétropéritonéal, qui est le péritoine, et l'espace rétropéritonéal, qui est le schéma. L'espace rétropéritonéal, il est compris entre le péritoine pariétal et la paroi abdominale lombaire. قال يكون محصور ما بين le péritoine pariétal postérieur et la paroi abdominale lombaire. هذه هي la paroi abdominale lombaire، وهنايا le péritoine pariétal postérieur ما بيناتهم عندنا un espace يعيطوا له l'espace rétropéritonéal اللي جاي مور le péritoine. ماذا قالوا لك؟ cet espace rétropéritonéal contient، قال لك يحتوي هذا l'espace rétropéritonéal تسمى هذه la partie elle contient. قال لك dans sa partie médiane تسمى في الوسط تاعهم، في الوسط نهضروا في الوسط واش نلقاو؟ dans sa partie médiane نلقاو les gros vaisseaux l'aorte la veine cave inférieure les lymphatiques كيما هنايا في هذا الشيما coupe horizontale كيما قال لك لهنايا غنشوفوا في الوسط في la partie médiane نلقاو l'aorte abdominale la veine cave inférieure les lymphatiques نلقاوهم كامل في الوسط. d'accord. قال لك ثاني et le système nerveux végétatif اللي هي la chaîne sympathique lombaire. نلقاو ثاني le système nerveux végétatif. على بالنا بلي le système nerveux végétatif يخرج لنا من les vertèbres lombaires يخرجوا منهم هذوك العقد اللي هما les nœuds sympathiques تاع le système nerveux végétatif. هذيك يعيطوا لها la chaîne sympathique lombaire. علاش يعيطوا لها la chaîne sympathique lombaire؟ باسكو خرجت لنا les vertèbres lombaires. وشنو الدور تاع la chaîne sympathique lombaire هذيك اللي تخرج لنا لهنا؟ la chaîne sympathique lombaire الدور تاعها هي l'innervation involontaire تاع les organes تاعنا. هذه هي. دوكا رانا شفنا واش كاين في الوسط. في الوسط قلنا كاين لي غرو فيسو l'aorte la veine cave inférieure les lymphatiques et le système nerveux végétatif exactement la chaîne sympathique lombaire. دوكا نروحو لي بارتي لاتérales. كملنا من الوسط نروحو لي بارتي لاتérales. لي بارتي لاتérales نلقاو لي غان اللي هما الكليتين، لي سورينال اللي هما الغدد الدهنيه اللي كاينين فوق الكليتين. قلنا نلقاو لي سورينال لي غان اي لي زوريتر. لي زوريتر هما الحالب. وشنو هما الحالب هذايا؟ هم لي الكلى تاوعنا. هاهي هادي الكليه، هادي الكليه هكا هكا. هادي لهنايا الشابو تاعها هادي لا سورينال. هادو هما لي سورينال تاع لي غان. وهدايا هو لوغتير. وشنو هو لوغتير؟ الحالب اللي هو هذاك المجاري البوليه اللي تخرج لنا من الكلى. هاد المجاري البوليه اللي تخرج لنا من الكلى يعيطوا لهم لوغتير. هاد لوغتير وين نلقاوها في لا بارتي لاتérale تاع l'espace rétropéritonéal. L'espace rétropéritonéal كاين une partie médiane et partie latérale. La partie médiane نلقاو فيها les gros vaisseaux اللي هي l'aorte abdominale la veine cave inférieure les lymphatiques. ونلقاو ثاني فيها la chaîne sympathique lombaire. La chaîne sympathique lombaire تاع le système nerveux végétatif اللي يدير لنا l'innervation involontaire تاع les organes lombaires. وعندنا latéralement نلقاو les reins les surrénales تاعهم اللي راهم ليك
لي سيغينال تاعهم اي لي زورتير اللي هما المجاري البولية اللي يروحوا ديريكت للمثانة. هذه هي اونكودال. دوكا رانا شفنا اندورسال، اندورسال ليسباس ريتروبيريتونيال عرفنا كامل واش فيه. دوكا نروحو اونكودال اللي هو ليسباس انفرا بيريتونيال ولا يعطولو ليسباس بيلفيسو بيريتونيال. بيلفيسو بيريتونيال علاش؟ باسكو راهو جاي في لو بيلفي، راهو ديك لو بيلفي تاعنا راهو جاي سوا فيه جاي سو بيريتونيال تسمى تحت لو بيريتوان. اونكودال l'espace sous-péritonéal compris entre le péritoine pariétal inférieur et la plancher du pelvien. قال لك يكون compris entre le péritoine pariétal inférieur اللي هو هذا et le plancher pelvien. شنو هو البلانشي pelvien؟ اللي هو لا باز تاع لو بيلفي. هذا هو le plancher pelvien. هذا اللي من تحت هذا هو l'espace infrapéritonéal ولا l'espace pelvis sous-péritonéal. يكون délimité من الفوق par la paroi péritoniale inférieure mais par le plancher pelvien. Il renferme essentiellement la vessie, les organes génitaux internes et le rectum. يتضمن فيه la vessie تكون محتوية فيه. les organes génitaux internes externes اللي هما الأعضاء التناسلية الداخلية والخارجية، le rectum اللي هي كيفاش نقولوا هي لو ريكتوم هي المنطقة من يفرز فيها البراز ولا الغائط حاشاكم. هذا هو لو ريكتوم. وعندنا لا فيسي وعندنا لي زورغان جينيتو انترن اي اكسترن نلقاوهم في ليسباس انفرا بيريتونيال. هذا واش فيها هاد لا بارتي؟ نروحو هنايا هاد لا ساجيتال دو لابدومين راهي مبينة كلش. هذا ليسباس انترا بيريتونيال، هذا ليسباس ريترو بيريتونيال اللي يكون في الوسط يحتوي على لي غرو فيسو لاورت ابدومينال لا فين كاف انفيريور لي ليمفاتيك ولا شين سامباتيك لومبير، ولاتيرالمون يكون يحتوي على لي ران لي سيغينال تاعهم اي لي زورتير. وعندنا ليسباس انفرا بيريتونيال ولا يعيطولو ليسباس بيلفي سو بيريتونيال. هاد ليسباس بيلفي سو بيريتونيال يكون محصور ما بين لا باروا انفيريور تاع لو بيريتوان تاعنا اي لو بلونشي دو بيلفي، ويكون يتضمن لنا نلقاو فيه لا فيسي لي زورغان جينيتو انترن اي اكسترن اي لو ريكتوم. دوكا رانا كملنا نروحو ليسباس انترا بيريتونيال. نهضروا على ليسباس انترا بيريتونيال، نزيدو نديفيزيوه هاد ليسباس. L'espace intrapéritonéal, appelé simplement la cavité péritoniale. L'espace intrapéritonéal est la cavité péritoniale. Elle présente, où je fais, la grande cavité péritoniale, la petite cavité péritoniale, la bourse omontale, les épiplans principaux, les voies le petit et le grand omontant, et les autres épiplans. Et d'ailleurs, donc on a bien, où je vais de la partie. قال لك ليسباس انترابيريتونيال. هاد ليسباس زادو قسموه لنا لا غروند كافيتي بيريتونيال. هادي كامل لا غروند كافيتي بيريتونيال اللي رانا نشوفو فيها تكون اونتيريور. لا غروند كافيتي بيريتونيال. لا بيتيت كافيتي بيريتونيال تكون هنايا هنايا برك. شوف انا دوك نديفيزيو لكم هكا. هادي راهي هكايا راني ديفيزيتها هكا، عيطوا لها هادي كامل لا غروند كافيتي بيريتونيال. هاد لا بارتي الصغيره هادي اللي حنديرها دوكا ما نديرهاش بالكحل نبدلها كولا نديرها بالخضر. هاد الصغيره يعيطوا لها لا بوتيت كافيتي بيريتونيال او بيان لا بورس اومونتال. هاي لا غروند كافيتي بيريتونيال، هاد ليسباس انترابيريتونيال يعيطوا له لا كافيتي بيريتونيال. قسمناه دو كافيتي، اون غروند كافيتي بيريتونيال اللي راهي بالاحمر اي لا بوتيت كافيتي بيريتونيال يعيطوا لها لا بورس اومونتال. يحتوي ثاني على لي زيبيبلون برينسيبو. شنو هما لي زيبيبلون برينسيبو؟ نعاودو نفكروا لا ديفينيسيون دي بيبلون. Les pipelons هو une lame qui est constituée de deux feuillets كما رانا نشوفوها لهنا. une lame constituée de deux feuillets تربط لنا un organe مع un autre organe. قال لك les pipelons principaux كاينين زوج. le petit épiplon. وشنو هو le petit épiplon؟ اللي يربط لنا l'estomac بلو فوا يعيطوا له les pipelons gastro-hépatiques. نورمالمون لهنا كاين تصوير عليه. هاوليك هدايا هنايا لو فيي فيسيرال تاع l'estomac، هنايا لو فيي فيسيرال تاع لو فوا. هنايا قال لك ايبيبلون. هذا نيميرو 7 هذا راني نشوف فيه هكا. هذا هو ليبيبلون لو بيتي ايبيبلون ولا يعيطوا له ليبيبلون غاسترو ايباتيك، او يربط لنا ما بين ليستوما اي لو فوا. ايبيبلون غاسترو ايباتيك. وكاين
le grand épiplan. شنو هو le grand épiplan? Le grand épiplan le grand épiplan تاعنا l'épiplan c'est notre le grand épiplan. Voilà. Gastrocolique. L'épiplan gastrocolique هو نفسه le grand épiplan. L'épiplan gastrocolique يربطنا ما بين l'abdomen تكون هنا يربطنا هنا هايليك l'abdomen et le côlon transverse. ما بين l'abdomen et le côlon transverse كاين un épiplan يعيطوا له le grand épiplan اللي هو une lame constituée de deux feuillets تحتوي على un pédicule vasculaire nerveux يربطنا ما بين deux organes. هنايا le grand épiplan يربطنا ما بين l'estomac ou le côlon transverse. كي يربطنا ما بين l'estomac le côlon transverse يعيطوا له l'épiplan gastrocolique. هذا هو هادو هما les petits épiplans et grands épiplans ولا omentum كيما قلت لكم l'épiplan يعيطوا له omentum et les autres épiplans كيما l'épiplan gastrosplénique اللي يربطنا ما بين l'estomac ou la rate يعطوا له épiplan gastrosplénique ou l'épiplan كاين l'épiplan pancréatico-splénique يربطنا ما بين la rate et البنكرياس. هنا كملنا هاد لابارتي نروحوا لا grande cavité péritoniale اللي هي هذيك كنت رسمها لكم هنايا la grande cavité péritoniale. La grande cavité péritoniale elle est divisée en deux parties par le côlon transverse. Le côlon transverse هو عبارة عن حد شغل الحد على اساس تاعو اللي ديفيزينا لا غروند كافيتي بيريتونيال هاوليك لو كولون ترانسفيرس على الاساس تاعو اللي ديفيزينا لا غروند كافيتي بيريتونيال دو بارتي ليتاج سوس ميزوكوليك تسمى جاي فوق لو ميزوكولون et un étage sous mésocolique اللي جاي تحت لو ميزوكولون. هذه هي لا غروند كافيتي بيريتونيال. نعاود نرسمها هايليك لا غروند كافيتي بيريتونيال. هذه هي la grande cavité péritoniale divisée en deux étages. Un étage sus-mésocolique, qui est فوق le mésocôlon, un étage sous-mésocolique, qui est تحت le mésocôlon. الحد ما بين وشنو هو اللي يفصلنا ما بين les deux étages يفصلنا le mésocôlon هو اللي يفصلنا ما بين l'étage sus-mésocolique et l'étage sous-mésocolique. Le mésocôlon وشنو هو le méso نفكروا la définition تاع les méso c'est une lame constituée de deux feuillets تحتوينا على ان pédicule vasculaire nerveux تربطنا ما بين ان organe et une paroi. كيما هنايا l'organe تاعنا اللي هو le côlon et la paroi تاعنا اللي هي la paroi postérieure تاع البيريتوان تاعنا. ديفيزينا بهاد لو ميزوكولون ديفيزينا la grande cavité péritoniale deux étages, un étage sus-mésocolique et un étage sous-mésocolique. Donc نشوفوا كل étage واش فيه. Elle est divisée en deux parties par le côlon transverse et son méso. Avec le mésocôlon transverse qui forme une barrière transversale à deux étages. Avec le mésocôlon transverse, le côlon تاعنا مع le méso تاعو الميزو رايح لا ماهوش باين le méso بصح le méso رايح la paroi postérieure تاع le péritoine pariétal تاعنا. قالك le mésocôlon transverse يفورمي لنا يشكل لنا une barrière حاجز هو الحاجز اللي اعتمدنا عليه باش قسم لنا la grande cavité péritoniale un étage sus-mésocolique et un étage sous-mésocolique. قالك une barrière à deux étages, l'étage sus-mésocolique اللي هو الفوقاني اللي جاي تحت فوق le mésocôlon et l'étage sous-mésocolique اللي جاي تحت le mésocôlon. شكون هي la barrière اللي سمينا على حسابها les deux étages اللي هي le mésocôlon تاعنا. C'est une barrière حاجز يفصلنا ما بين l'étage sus-mésocolique et l'étage sous-mésocolique. هذه هي. نبداو بليتاج sus-mésocolique. Il contient l'œsophage abdominal. l'étage sus-mésocolique يحتوي على l'œsophage abdominal, l'estomac. على بالنا بلي l'œsophage abdominal يحبط كاين une partie صغيرة تحت le diaphragme. من بعد يتلاقانا مع l'estomac par le cardia. le cardia شنو هو l'orifice supérieur de l'estomac. يرجع لنا هذاك l'œsophage يرجع لنا estomac. نلقاو في l'étage sus-mésocolique نلقاو le duodéno-pancréatique en quasi-totalité. هاوليك le duodéno-pancréatique. l'estomac تخلص لنا le duodéno-pancréatique. قال لك اون كازي توتاليتي تسمى راهو شبه كامل كيما نشوفوه راهو ماهوش كومبلي كيما كاين اون بارتي تحت راهي تنتمي ليتاج سو ميزوكوليك صح هو راهو تقريبا كومبلي راهو في ليتاج سوس ميزوكوليك. نعاود ليتاج سوس ميزوكوليك اللي هو هذا il contient l'œsophage abdominal جاي هنايا
يحتوي لنا على الاستوما هاي ليك. لو duodenum pancréatique. شنو هو لو duodenum pancréatique هذا؟ قال لك اون كازي توتاليتي، كي شغل تقريبا كومبلي، ماشي كومبلي 100% بصح تقريبا. كي شغل الاغلبيه تاع لو duodenum pancréatique يكون هنا في ليطاج سوس ميزوكوليك، والبقيه الصغيره هذيك لابارتي الصغيره كامل نلقاوها في ليطاج سو ميزوكوليك. نلقاو لو فوا هاوليك، نلقاو لي فوا بيليار. وشنو هما لي فوا بيليار؟ هما واش نقول لهم، القنوات الصفراويه. يخي على بالنا بلي لو فوا يفرز لنا العصاره الصفراويه اللي لازم تجوز لنا في القنوات اللي يقولوا لهم القنوات الصفراويه، اللي هما لي فوا بيليار. لي فوا بيليار يكونوا في ليطاج سوس ميزوكوليك. ونلقاو ثاني لاغات. لاغات ماهيش باينه لنا هنا في الشيما. لاغات اللي هي الطيحال دي هي. هذا واش فيه ليطاج سوس ميزوكوليك. ماشي عفسه كراف، ماشي عفسه واعره. باينه لوزوفاج، ليستوما، لو duodénum pancréatique في لابارتي تاعو اون كازي توتاليتي، لو فوا تاعنا، لي فوا بيليار اللي هما المجاري اللي تفرز فيها العصاره الصفراويه، اي لاغات الطيحال. هذا واش فيه ليطاج سوس ميزوكوليك. ليطاج سو ميزوكوليك اللي هو اللي جاي من تحت لو ميزوكولون ترانسفيرس. Elle contient une partie minime du duodénum pancréatique. قلنا la partie صغيرة تاع duodénum pancréatique تنتمي لنا l'étage sous-mésocolique. قال لك et l'intestin grêle اللي هو المعي الدقيق et le côlon. le côlon تاعنا هذا ثاني يكون في l'étage sous-mésocolique. هذا واش فيه؟ تسمى تبقى لنا la petite cavité abdominale.